אבקש מכל הקהל לתפוס מקום. מיד נתחיל בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2018. Sveiki atvykę. Prašome užimti sėdimas vietas. Netrukus pradėsime žuvusių Izraelio karių atminimo dienos minėjimo ceremoniją. אורחים נכבדים, בראש מורחב אנו מציינים את זכרם של 23,646 חללי מערכות ישראל. בעוד כדקה תשמע צפירת דומייה לזכרם של הנופלים. אבקש את הקהל לעמוד. Gerbiami svečiai, šiandieną mes pagerbėme 23 646 asmenis, žuvusius už Izraelį karuose ir teroro išpuolių metu. Netrukus išgirsime sirenos signalą, kuris skirtas jiems atminti. Išgirdus sireną, prašome visų atsistoti ir likti stovėti, kol bus perskaityta Iskor malda ir sugiedotas El Malė Rachamim. יזכור אלוהים את בניו ובנותיו מאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהילת המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לבידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו הללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, אטומים בלב ישראל לדור דור. מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע ומזהירים לנשמות חלילי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל, מפעולת ההגנה תרגמו ביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם ושקרפו נפשם למות על קדושת השם ובזרעת אלוהי מלאכות ישראל הביא
שינו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן תן מנוחתם להם על הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור החיים נשמותיהם אדוני ונחלתם וינוחו בשלום על משכבותם ויעמדו לגלם לקץ הימים ונאמר בהדלקת נר הזיכרון אנחנו מזמינים את נציג משפחה שכולה, מר אמיר מימון, שגריר ישראל בליטא. Uždegti žvakę kviečiamas gedinčios šeimos narys, kuris Izraelio nepriklausomybės kare prarado savo dėdę Jakov Maimoną. Tai Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, jo ekscelencija Amir Maimon. Good morning, Labasritas. You know that in the Jewish calendar, and I'm sure that also in every national calendar, Lithuanian and Israeli alike, there are many dates of importance. But for me as an Israeli, the most important date in our calendar is today, the Memorial Day. This is the day that I feel as an Israeli, mourning the 23,646 sons, daughters, mother, fathers, grandfathers, grandmothers, uncles that sacrificed their life in defending our beloved Israel. When we were standing in silence for 2 minutes, the entire nation in Israel, children in all Israel schools, elementary, kindergarten, high schools, were standing still for 2 minutes. Traffic was stopped. At this moment, ceremonies are held also in so many cemeteries in Israel, in the military sections. Parents, friends, soldiers are standing in front of graves of their beloved ones. And when I was your age, I was there too, in the military cemetery in Rishon LeZion, standing in front of my uncle, who I never met, but was so much alive in our family. My father was a general in the Israeli army. People were telling me that he was a war hero, but for me he was my father. And the first time that I saw him crying was when we were standing in front of his brother's grave. His pain was my pain. But the real meaning of this day
I learned during my military service, which was a very long one. When I joined the Israeli army, I joined combat units, special forces, paratroopers. Unfortunately, I participated in quite a number of military operations, during which I lost many of my friends, commanders. Only in one day, on June the 6th, 1982, that was the first day of the Lebanon War, I was the second in command of a paratroopers battalion. And after several hours, we had 14 fatalities, including the battalion commander, Uri, and Hanan, and Moshe, and Erez, and Kobi, and many others. And since then, my personal Memorial Day starts in the beginning of the year, and it ends in the end of the year. Because my extended family now includes all those that I knew and are no more with us. There is one thing that probably you didn't think about, but many of the many of the people that sacrificed their life were of Lithuanian origin, Litvaks. Jewish members that immigrated from Lithuania before Second World War, settled in the land of Israel before the independence, contributed a lot in building Israel as a nation. Holocaust survivors that left their home countries, including Lithuania, landed in Israel and immediately joined the army. Some of them were killed. For many people, the Memorial Day never ends. But officially it will end tonight when 12 torches will be lit on Herzl Mountain. 12 torches that represent the 12 tribes. And this year we are going to celebrate the 70th anniversary of Israel independence, which coincides with Lithuania 100 independence. And we are going to, we already marked it, but we will continue marking it in different ways and means all year long. This is the first time that we are holding the Memorial Day ceremony in your school, in Shalom Aleichem school, exactly at the same time that similar ceremonies are held in Israel. Consider it not just as a ceremony, memorial ceremony, but also as a history lesson, because it's all about our history, your history, and to hear your students reciting the different reading parts, and later also singing, is not just very meaningful, but also very moving to all of us, at least the ones that are usually live in Israel. Shel
maišą Jakovą. Dėkoju ekscelencijai ambasadorių už jausmingus žodžius, už tą perteiktą atmintį, už atmintį mūsų brolių ir seserų, kurie žuvo vardan mūsų tautos tėvynės, vardan Izraelio, vardan šito švento žodžio Eretz Izraelio. Aš neseniai jums sakiau, kad jūs nusileistumėte į pirmą aukštą ir paklausytumėte ten ir pasižiūrėtumėt video roliką. Ten yra prasmingi žodžiai rusų kalboj, kur yra pasakyta: Нам не надо ни золота, ни денег, но вернитесь назад. Kova už laisvę, kova už nepriklausomybę, tai yra neišvengiamos aukos. Tarp tų 23 000 yra žuvusių visiškai nekaltų žmonių, kurie ėjo gatve, kurie važiavo autobusu, stovėjo autobusų sustojimo stotelėse. Aukoms, kurioms iš nugaros buvo įvarytas peilis ir dar pasukta, kad nebliktų jokių gyvybės ženklų. Aš didžiuojuosi, kad toj šlovingoje varmija baronai Izraelio, abaronai Izraelio, tarnavo ir mūsų gimnazijos moksleiviai ir dar šiuo metu tebetarnauja. Žymi Skudovičių šeima, Markas Levinas ir dar keletas kitų, kurie saugojo savo tėvynę. Prašau. Baigė mūsų gimnaziją ir išvyko ir sėkmingai šiandien ten gyvena. Aš iš visos širdies linkiu jiems sėkmės. Patikėkit manim, aš norėčiau būti galbūt tenai Izraelyje ir nusilenkti kiekvienai motinai. Ir taip kaip popiežius bučiuoja kaliniams rankas prieš Velykas, taip aš norėčiau pabučiuoti rankas ir kojas tom motinom, kurios išaugino tokius didvyrius. Deja, matyt, Dievas nusprendžia, kur žmogus turi būti. Čia, Lietuvoj, Amerikoj ar Izraelyje. Aš taip pat turiu jauną dukterėčią, kuri praeitų metų lapkričio mėnesį yra pakviesta tarnauti Izraelio armijai. Nepaprastai graži panelė, gerai baigusi mokyklą, kuri turėjo visus šansus eiti, mokytis į bet kurį universitetą, patikėkit manim. Kai aš jai pasakiau, gal tu iš tikrųjų pirmiau neik mokytis, o paskui tarnauk, jinai man pasakė: dėdė, apie ką tu kalbi?
Tu nesupranti, ką tu kalbi. Aš turiu eiti tenai, atitarnauti, atiduoti savo pareigą, o paskui man padės. Ir aš padarysiu viską, kas yra įmanoma. Ir aš mačiau ją. Mačiau, kaip jinai grįžta pas savo mamą ir pas savo 3 brolius ir seserį. Su kokia pagarba, su kokiu pasididžiavimu ji nešioja savo karinę uniformą. Iš tikrųjų, nereikia nei pinigų, nei auksų. Reikia žmogaus gyvybės. Ir visiems jums taip pat linkiu, kad niekas iš mūsų negirdėtų ir nematytų skrendančių virš mūsų galvų karinių lėktuvų ir bombų sprogimų. Ir aš noriu, kad šita mažytė šalis, kuri pasiekė ypatingų laimėjimų, gyventų taikoje. Kad mamos sulauktų savo vaikų ir savo dukterų. Kad ten, kur smėlynuose, kur labai karšta, savaitgalį, su didžiuliais paketais, grįžtų į namus, nešdami gėlę rankose. Ir padėkotų savo tėvams, savo mamoms už tą puikią ir nuostabią šalį, kurioje jie gyvena. הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה, געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה. Mano draugė, tave praudosiu, ilgėsiuos tavęs ir guosiu. Būk tvirtas aukštai danguje, švytėdamas mums naktyje. לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים, על מול אורך המשגר. Mes amžiams tave atminsim. Žinau, kad vis tiek susitiksim. Ir likę draugai išeis, likimo jie nepakeis. כשעצובים הולכים לים, לכן הים מלוח. וזה עצוב, שלהחזיר ציוד אפשר, לא געגוע. Kai mes liūdim, einam prie jūros, į ją byra mūsų ašaros sūrios. Grąžina mums tavo medalį, tačiau tavęs grąžinti mums niekas negali. וכמו הגאים אנחנו מתנפסים אל המזח, אל החיים. Ir kaip bangos mes dūžtame, atsitrenkę į likimo uolas. ארנסט בלוך, ניגון מבעל שם. מנגנת תלמידת בית הספר למוזיקה דינה נוביקובה. מלווה קוטרינה גריגיenė. Pedagogė Irina Kirzner. Skambės Ernest Blocho Nigun iš Bal Šem, atlikėja Dvariono muzikos mokyklos auklėtinė Dina Novikova, smuikas, Kotryna Grigienė, akompaniatorė, pedagogė Irina Kirzner.
התקווה, אבקש מהקהל לעמוד. Skambės Izraelio valstybės himnas Atmintina. Prašome atsistoti.